আমাকে আজকের মাহফিলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সুফি সাধক সুন্নি জামাতের অতন্দ্র প্রহরী আমাকে অনুরোধ করেছেন মাঝখান থেকে বসে যে আমাকে অনুরোধ করেছেন মুঝে কুফাওয়ালো গাওয়ার জন্য। মুঝে কুফাওয়ালো মুসাফির না সমঝো, मुझे कुफावालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो, कि मेहमान बना कर ससाया गया हो, कि मेहमान बना कर ससाया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो, मुझे को बुलाया गया हो, खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहादुर प्यास कहीं बंद पानी, खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहादुर प्यास कहीं बंद पानी, मुकद्दर में है हौज़ कौसर का पीना, मुकद्दर में है हौज़ कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। এটার বাংলাটা বললে আমার ছোট্ট ছেলেরা বুঝতে পারবে। আল্লাহ জানে একে মন মেহমানদারি, বাহাদুর পিপাসাই পানি বন্ধ করি, ঠিক না? মুকদ্দর মে হো যে কৌসর কা পীনা, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। হৃদয় উজাড় করে পড়েন, ইমামে আলী মুকাম খুশি হবে। মুঝে কো मैं बुलाया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हो बुलाया गया हो, झुका था जो सरवा रिगाहे खुदा में वही सरकलम हो गया करबला में, शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, मैं मुर्दा नहीं हो जिलाया गया हो। अल्लाहु अकबर बोलें।
এটার বাংলা হলো আমার অনুজদের জন্য, আল যে মাথা ঝুকাতো আল্লাহরই দরবারে, সে মাথা কাটিল এজিদ সীমারে। যে মাথা ঝুকাতো আল্লাহরই দরবারে, সে মাথা কাটিল এজিদ সীমারে। শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি, শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি। আমি মরেছি এমন নয়, জিন্দা হয়েছি। আমি মরেছি এমন নয়, জিন্দা হয়েছি। কণ্ঠ জার করে বলি, মহব্বত নিয়ে বলি, অশ্রুসিক্ত নয়নে বলি, মুঝে কুফ মুসাফির না সমঝো, मुझे कोफा वालो मुसाफिर न समझो। मैं ओ बुलाया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो। मैं रोया नहीं हो, रुलाया गया हो। যারা বলে ইমামে আলী মুকাম নাকি যুদ্ধ করতে গেছে কারবালায়, ওরা নিকৃষ্ট মানুষ অপবাদ দেয় ইমামে আলী মুকামকে। তিনি তো যুদ্ধ করতে যাই নাই, তিনি দাওয়াতে গিয়েছিলেন। ওরা যখন মুনাফিকি করেছে, হককে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি মুনাফিকের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরেছেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য সেটার বাংলা কথা হলো এইভাবে, ও হে কোফা বাসি আমায় মুসাফির ভেবো না, ও হে কোফা বাসি আমায় মুসাফির ভেবো না। আমি এমনিতে আসিনি, দাওয়াতে এসেছি। বলুন, আমি এই দাওয়াতে এসেছি। মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল, মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল। আমি কাঁদিতে আসিনি, কাঁদানো হয়েছে। আল্লাহু আকবার।